So guys, get ready with me. Umpisa ngayon ang tawag ko sa bahay. So guys, tinatawag ako ni mother. Di ko alam kung no, ang ingay. Ayan si Duldul. Guys, umpisa na ang tawag ko sa bahay. Ayan guys, meron daw kami bagong delivery. Kaya pala, tinatawag ako ni nanay. So, I got you! Finally, I got my birthday gift. So, as of now, I cannot open it. Maybe on my birthday. Thanks, Manyura! Saya ko!